takuk te bukuk song jotono lamsugo ani YouTube channel cooking channel tinini recipe hingkai akaran gura bai sejna blai baja khainai phaso akaran gura no ang 10 minute chomui tonkha chomui bono sui ready khlaikha tabo yango ang sejna blai no ang khagui nanai ekdom taja hingke bono khagui ang jang blaiului simi rinai kwrak khai ruiya bisi bangkha hingke khanai aboni bagui ang kisi sano rinai hingke bono sui ready khainai ang sejna blai simiya bini loge ta kisa add khainai hingke bono ang phaso ang sakang sui nagraka hingke ang oro jaga no nugui mankhana ang joto ready khaibai kha suwui akaran tai piyaj rok bo rawi tai moso rok bo rawi nabaikha ang ready khlaikha yango karai tungkha thok hikle ang bono sakang siri nanai akaran gura no bono kaham khe sakang ang siri nagranai bono color paikha kwsak color paikha khai bo fry wngui thangkha hingkhai kisa o jaga o ang tabo add khai rinai som tai sotui gura chamuch kaisa hingkhai tai ang o jaga o jeera gura bo kisisa add khai rikha hingke bono kaham khe tamo ang fry khai nanai 10 minute ro fry khainai akaran gura no kinorok nugui mankhana sejna blai ni loge o jaga o mui blai bo rijak hingke o jaga o ang khiklai rikha sejna blai no norok tei kisa chikon khe rana khe raina di ang khe direct no bosok sabjak aboni bagui ang bono tai khibiriya direct no ri rikha o jaga o hingke bono ang kaham khe tabo sabuli ranai akaran gura bai baksa jate o jaga o mix wngnai jak bono kaham khe kolnai hingke bono ang 15 minutes no fry khainai tamo khe blai obo dakti no mono hingke taisi chikon khe rajak mui blai bokong hingke bo monpaikha ani recipe color ni bagui ang moso gura kisisa add khai rikha ani baja monbaikha bahai bongkha ani baja khlaimani chajak khe noro like share comment tai subscribe khaina tapok.